کلام کرو یم ات پوچھر دنس مز برونٹ برونٹ چھ. ناظرین آز یمہ وریک ٲخری پروگرام ہیتھ چھ تہندس خدمتس مز حاضر تو یہ پروگرام خوبصورت تو مزدار تو یادگار بناونہ باپت یم اس پٔتۍ سال کرت أنمت چھ تم چھ شاعری لیکھان تم چھ شاعر. ناو چھک غلام قادر شاد درد پوری چھ آز سن پٔژھۍ. السلام علیکم. تہند خیر مقدم پروگرامس مز تُہۍ چھو ٹھیک صحت چھا ٹھیک اصل پٲٹھۍ تۭرِ مز پیو یُن صبح صبح برداشت چھ کرن پیوان یم سات نہ پروگرام اس دعوت قبول کرن تہٕ گۄڈٕ یژھو تہند کلام تہِ چھُ اَسہِ بوزُن ضروٗری کتھا مگر گۄڈٕ یژھو تۄہہِ متعلق زانُن زِ زندگی ہُنٛد یُس یہِ سفر تُہۍ طے کوٚروٕ کتہِ پٮ۪ٹھ سپُد اتہِ امِچ شروعات تہٕ کیُتھ اوس یہِ سفر؟ یہ شاعری ہُنٛد سفر ہے کِنہٕ سورُے گۄڈٕنیتھ ؤنۍتو زندگی ہُنٛد سفر پتہٕ کرو أسۍ ادبہٕ دُنیاہس منٛز کر تھوٚوُ تۄہہِ قدم تتھ متعلق تہِ یژھو زانُن. یِتھ کٔنۍ وَنو شارٹسٕے منٛز کہِ گورمنٹ ہاے سکوٗل کرٛیوٗر پٮ۪ٹھٕے کوٚر مےٚ میٹرک پاس فٔسٹ ڈِوِجنس منٛز 1964 منٛز. اچھا. پتہٕ اوسُس 2-3 رٮ۪تن پران امر سِنگھ کالیج فری شِپس پٮ۪ٹھ تہٕ أتھۍ منٛز بنے ماسٹری تہٕ وِدِن نو ٹایم کوٚرُم جوین ایز ٹیٖچر. پتہٕ کٔرٕم سٔروِس 32 ؤری تہٕ 2-3 ؤرۍ اوسُس بہٕ ہیڈ ماسٹر ہاے سکوٗل چوکی بل تہِ اوسُس بہٕ چوکی بل پنٛنہِ گام تہٕ زندگی ہُنٛد سفر مۄکلیو 32 ؤری گوٚژھ رِٹیر. پتہٕ کوٚر حج تہِ تہٕ وۄنۍ گٔے 2006 منٛز گوٚوُس بہٕ رِٹیر ایز کنفٲرمٕڈ ہیڈ ماسٹر تہٕ پکان دُنیا یِتھَے کٔنۍ. بہت اچھا بہت اچھا. یُس یہِ ادبی دُنیاہس سۭتۍ تۄہہِ یہِ کنیکشن وارٕ وارٕ پتہٕ یہِ ڈیولپ یہِ کِتھ کٔنۍ یہِ وابستگی کِتھ کٔنۍ گٔے؟ یہِ گوٚو منظوٗر ہاشمی جنت گار اوس اَسہِ ٹیٖچر. تٔمۍ چھِ 12-14 کِتابہٕ لیچھمژٕ. سُہ اوس پتہٕ زڈیو تہِ. ہی واز اے گریٹ پویٹ. تہٕ سُہ اوس ہاے سکوٗل کرٛیوٗرس منٛز کران مُشٲعرٕ وُشٲعرٕ. اَسہِ تہِ اوس دپان ؤلِو تُہۍ کٔرِو شرکت. أتی ٲسۍ أسۍ لیکھان تھوڑا بہت تِم ٲسۍ کران کریکشن. أتی یوٗتاہ اَسہِ تہِ اوب ژوب گوٚو أسۍ تہِ گٔے. پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ جنت گارن 1969 منٛز کرٛوٗہِن کلچرل فورم کرٛیوٗر اِستاد کوٚر تتھ بنے تِم پریزڈنٹ تہٕ یِمن ہیٚچھنٲومٕتۍ ٲسۍ أسۍ یِم پنٕنۍ بچہِ یِم سٹوٗڈنٹ یِمے کٔرِنۍ جمع أسۍ بنیس بُنیٲدی ممبر 1967 پٮ۪ٹھٕے لگ بگ مٲنۍتو 50 ؤری گٔے آز چلان. سون کرٛوٗہِن کلچرل فورم کرٛیڈِٹ چھِ وُنہِ چلان. فی ؤری چھِ کِتاب تہِ چھاپان تہٕ اوب ژوب تہِ گوٚو اِنشاء اللہ سرٛوٚپ تہِ واریاہ. تۄہہِ تہِ چھا پننہِ کلام رنٛگ کلچرل اکیڈمی کہِ طرفہٕ پبلش کوٚرمُت پنُن کلام یا قلم بند کوٚرمُت کُنہِ جایہِ پنُن کلام؟ نہ میون کلام چھُ سورُے موٗجوٗد. یہِ چھُ تمامن پتہ. اچھا. اِوٕن عزیز حٲجنہِ صٲبس تہِ چھِ پتہ. ییٚمہِ ساتہٕ تِمو دستار بندی مےٚ کٔر پرٲرِس بہر احمد تِلگام کہِ طرفہٕ بہر احمد کوٚرُکھ مےٚ دستار بندی. تتہِ تہِ ووٚتھ یِمے کوسچن کہِ ژٕ کیٛازِ نہٕ کِتاب چھاپان. مگر مےٚ پیٚیہِ واریاہ مُصیبت تہِ پیٚیہِ بچہِ تہِ پیٚیہِ پرناوٕنۍ. فرصت تہِ آیم نہٕ کِہینۍ. تِمن تہِ پیٚیہِ گایڈنس کرٕنۍ. بیٚیہِ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ 50 انہار چھٲپۍ اَسہِ أسۍ چھِ فی ؤری چھاپان اکھ انہار کرٛوٗہِن کلچرل فورم کرٛیڈِٹ کہِ طرفہٕ فی ؤری. تتھ چھُ ناو انہار. 50ہِم ایڈِشن چھاپو أسۍ یِہُس. یِمن 50ہن منٛز چھِ 1-2 غزلہٕ میانہِ گٔمژٕ. پتہٕ چھِ دارِ ادب دِلدار تِم چھِ چھاپان اکھ تپٲرۍ تہِ چھُ میون چھاپان. یپٲرۍ یِم آرگنایز تِم چھاپان. ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ پگاہ جمع آسہِ کرُن کانٛہہ تہِ کٔرۍتن کانٛہہ وۄپر کٔرۍتن یا پنُن کٔرۍتن یِمن چھِ سختی کِہینۍ. تُہنٛدٮ۪ن بچن امیُک اوب ژوب تِم چھا یژھان پننِس وٲلد صٲبُن سُنٛد یہِ کلام رٔژھرِتھ تھاوُن یا رٔژھراونٕچ کانٛہہ کوٗشش؟ مےٚ چھُ گۄڈٕنیُک لڑکہٕ چھُ مےٚ 10+2 سُہ چھُ دُکاندٲری کران. تراو تہٕ سُہ اوس لۄکچارسٕے شارا پارا ونان پتہٕ گوٚژھ مٔشتٕے. پتہٕ چھُ بیٛاکھ بچہِ مےٚ MSc ATH چھُ تٔمۍ کوٚرمُت چندی گڑھ سے. ایئرلاینٕز ٹوٗرزم ہاسپِٹلٹی منیجمنٹ. سُہ چھُ ہوٹلس منٛز کران فرنٹ آفس منیجر کٲم. تٔمۍ سُہ چھُ کرنومُت عزیز حٲجنین وعدٕ دوٚپنَس ہے أمِس مٲلۍ سُنٛد کلام حظ چھاپہِ زِ أمِس روزِ. تِمن چھا پنُن شوقا ووقا مٲلۍ سُنٛد کلام چھاپنُک؟ تِمن تمیُک اوب ژوپا کہِ مٲلۍ سُنٛد چھُ اَسہِ مۄلُل سرمایہ. کٲشُر لیکھان ہیٚچھنٲومٕتۍ مےٚ اہن بہٕ چھُس نا پانہٕ آنٲرٕس کشمیٖری تہِ. مےٚ چھُ یونیورسٹی منٛز کوٚرمُت کامِل کشمیٖری تہِ حٲجمہِ صٲبنہِ دٔپِس پٮ۪ٹھ تَمہِ گایڈنسہٕ مُطابق آنٲرٕس کشمیٖری تہِ کوٚرمُت. بہٕ چھُس وٕنکٮ۪ن تہِ لیسن دِوان ہاے سکوٗلن منٛز گٔژھِتھ ماسٹر جِین دِوان لیسن بچن ہیٚچھناوان وٕنکٮ۪ن تہِ یتھ. کٲشِر زبان. بِلکُل.
how to write Kashmiri. تبرکن چونکہ پروگرام یتھ ؤری کِس ٲخری پڑاوس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ أسۍ وٕنکیٚس کھڑا وقت کِتھ پٲٹھۍ چھُ ظالیومت ژلان کِہیٖنۍ چھُنہٕ اِنسانس پتہ لگان وقت چھُ بالکل 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 تہٕ آز یہِ یاد آز یہِ دۄہ خوٗبصوٗرت بناونہٕ خٲطرٕ سون مارنِنٛگ شو خوٗبصوٗرت بناونہٕ خٲطرٕ دِژوٕ اَسہِ تُہۍ دعوت أسۍ یژھو تبرکن گۄڈنٮ۪تھ تُہُنٛد کلام بوزُن کیونکہِ ناظریٖنن تہِ آسہِ اِشتیاق زِ أسۍ بوزہو یِہُنٛد کلام کینٛژھا بوزنٲیِو تو تبرک رٔنٛگۍ تیٚلہِ کرو نعتِ شریٖفٕے پیش کیٛازِ صُبحس بالکل بسم اللہ کائناتُک آفتابا چھُم رسوٗلے محترم مرسلن منٛز لائے جوابا چھُم رسوٗلے محترم کائناتُک آفتابا چھُم رسوٗلے محترم یِم یتیٖمن دِل رچھان تسلا دِوان مٹہِ مٹہِ کران یِم یتیٖمن دِل رچھان تسلا دِوان مٹہِ مٹہِ کران غم زدن ہُنٛد غم گُسارا چھُم رسوٗلے محترم ظُلم قہرُک بیول گٲلِتھ لول ورتووُکھ ژۄپٲرۍ ظُلم قہرُک بیول گٲلِتھ لول ورتووُکھ ژۄپٲرۍ بے کسن ہُنٛد بوٚڑ رفیقا چھُم رسوٗلے محترم گٹہٕ زلٮ۪ن آے گاشہِ راوان نِہہ گٹن پرٛزلیو نوٗر گٹہٕ زلٮ۪ن آے گاشہِ راوان نِہہ گٹن پرٛزلیو نوٗر دۄدونن منٛز نو بہارا چھُم رسوٗلے محترم دۄکھٕ لدن تِم شاد تھاوان رُتبہٕ چھُکھ عالی جناب دۄکھٕ لدن تِم شاد تھاوان رُتبہٕ چھُکھ عالی جناب سروے قد حظ تھوٚد تہٕ بالا چھُم رسوٗلے محترم مرسلن منٛز لاجوابا چھُم رسوٗلے محترم شُکریہ تخلص چھُو تۄہہِ شاد غلام قادر شاد یہِ تخلص تھاونس کا خاص وجہ یہِ تخلص تھاونس لۄکچار پٮ۪ٹھٕے اوسُس بہٕ آی واز ہیپی ییٚلہِ ہاشمی صٲبس نظر پیٚیہِ سُہ اوس مےٚ شیٚیِمہِ پٮ۪ٹھٕے اُستاد منظوٗر ہاشمی صٲب شیٚیِمہِ پٮ۪ٹھٕے برابر ٹِل ڈِس ڈیٹ یعنی کہِ آز گٔے تِمن 14 ؤری گُزریمتِس مگر مےٚ نِش چھُ زِندٕ میون اُستاد شیٚیمہِ جمٲژ پٮ۪ٹھٕ بیٚیہِ مےٚ یتھ کٲشرِس منٛز پتہٕ اِمتحان دیٛاوُن پتہٕ مےٚ وتھ ہاوُن ییٚلہِ بہٕ وٕچھِ سا اَتہِ ییٚمہِ ساتہٕ مُشٲرِ گوٚو دُہٲٹھس منٛز یہِ مُشٲرِ گوٚو نہٕ یُس یہِ مُشٲرِ آم نہ تتھ ٲسۍ ونان تمہِ ساتہٕ انان ٲسۍ لڑکن ٲسۍ جمع کران تِمن ٲسۍ ہُم ناو دِوان ژٕ گوٚوکھ غٲلب ژٕ گوٚوکھ اقبال ژٕ گوٚوکھ فرقت کاکوری ژٕ گوٚوکھ وغیرہ وۄنۍ ہسا یہِ تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ أکِس تَتھ ٲسۍ وَنان تَتھ مُشٲرِ ٲسۍ کیٛاہ تھام وَنان مےٚ پیٚیہِ پتہٕ یاد تہٕ أکِس مُشٲرِس بنووُس بہٕ ہاشمی صٲبن فرقت کاکوری چھُ اوسمُت کُس تانۍ زبردست شٲعر فرقت کاکوری مگر مِزایا
میں لوجک ٹوپے شوپے اون کا لوجک ام سے بٹم پاران. تو اب آپ کے سامنے فرقت کاکور آ رہے ہیں پڑھ میں غزل کہاں اوسم فرقت کاکور سے اخ شاعر چھو یاد. بالکل. شیخ جی مسجد سے پہلے چل دیے, شیخ جی مسجد سے پہلے چل دیے, آج پھر میرا جوتا اغوا ہوا. کیا بات ہے. ات ونان مجھ تو کیا تھا مشر شس ونان مے پہ پتہ پہنس یاد تو اتھے کن یوتہ اسہ اوب صوب گو تورے ما اب کہہ چھ اوب صوب گو تم زندگان سر. یہ سن خوش بختی کہ اس تہ ست کت کران تکیاز بزرگن ہنز کت زٹھن ہنز کت تبرک آسان تو سانہ خاطر یہ خوش بختی زِ اس تہند کلام بوزان ونکس تہ ست یہ کت بات کران. یہ تھو جاری مگر اس رس کھنڈ رکن یتنس. ناظرین ابھی رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے اور وقفے کے بعد اس خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ارے کیا ہوا منا, تجھے ادرک اور چٹواتا ہوں. دیکھیے اس کی سانسیں تیز چل رہی ہے, گھریلو علاج نہیں, ترنت ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا. تم تو یوں ہی گھبرا جاتی ہو. اچھا میری ایگزام کب ہے؟ ایگزام؟ ہاں, اور ہم دونوں کا ٹیکہ کرن کارڈ کہاں ہے؟ بیٹا یہ سب ماں کو پتا ہوگا نا. پاپا جب سب ماں کو پتا ہے تو آپ ان کی بات مانو نا. اور اسکول میں بھی بتایا ہے کہ سانس کا تیز چلنا نمونیا ہو سکتا ہے. مان گئے ماں کی نظر کو. چلو اسپتال چلتے ہیں. اسے نمونیا ہوا ہے, صحیح سمے پر اسے یہاں لا کر آپ نے بڑی پریشانی ہونے سے بچا لیا. اگر کھانسی اور زکام کے ساتھ تیز سانس یا پسلی چلنے لگے تو یہ نمونیا کے لکشن ہیں. ایسے میں گھریلو علاج نہیں, ترنت اپنے نزدیکی سواستھ کیندر جائیں. سانس نمونیا نہیں تو بچپن صحیح. نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک اور بار پھر آپ سب دیکھنے والوں کا استقبال. ناظرین, شاعری الفاظوں کی ایک ایسی دھن ہے جہاں دل کی بات شاعر 2 الفاظوں میں ہی بیان کر دیتا ہے. آج ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہیں غلام قادر شاد صاحب, جو ایک شاعر ہے. ان کے ساتھ گفتگو کو ہم ضرور جاری رکھیں گے, لیکن پروگرام میں ابھی وقت ہو چلا ہے آپ تک کووڈ سے جڑے تازہ اپڈیٹس پہنچانے کا اور اخبارات کی سرخیوں کو شامل کرنے کا. تو پچھلے 24 گھنٹوں میں کل جو نئے کووڈ پازیٹیو کیسز جموں کشمیر یوٹی میں رپورٹ ہوئے ہیں ان کی تعداد 217 کے قریب پائی گئی, جس میں 116 جموں سے اور 101 کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. ریکورڈ کیسز کی تعداد 270 کے قریب ہے, جس میں 128 جموں سے اور 142 کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. تاہم کل ہم نے ایک فرد کی جان بھی جموں سے اس مرض کے حوالے سے کھو دی ہے. اب میں درخواست کروں گی سمرین جی سے کہ فٹ بال ٹورنامنٹ کے حوالے سے بھی کوئی اناؤنسمنٹ یا اخبارات کی سرخیوں کا بھی آغاز کریں. جی بالکل. اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے غلام قادر شاد صاحب ہے. شاد صاحب تھی چیو توتان نون چائے تکیاز تر گرم گرم سمواری توتان واتنو سلخیا ناظرین. اور فٹ بال کا اپڈیٹ ہم پروگرام کے آغاز میں بھی دے چکے ہیں, اور دوبارہ ہم دینا چاہیں گے جو ریئل کشمیر کپ فٹ بال ٹورنامنٹ جاری ہے اس کا جو آج میچ کھیلا جائے گا اس کا JKSPDC 11 اور جموں یونائٹڈ KC کک آف کے درمیان, جس کا براہ راست ٹیلی کاسٹ دیکھ سکتے ہیں 2:15 پر DD کشر پہ بھی اور DD سپورٹس پہ بھی. آئیے آپ تک سرخیاں پہنچاتے ہیں. میرے پاس اردو روزنامہ ہے, اس کی 2 سرخیاں ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے. ایک کہ کشمیر کے نوجوانوں کو 2021 میں ملے گا روزگار کے مواقع کا تحفہ, منہوج سنہا. انفارمیشن اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی تک کے بہت سارے شعبے میں امکانات. اور ایک سرخی اسی اخبار سے کہ دھند کے باعث جموں میں دوسرے روز بھی ہوائی سروس میں خلل, معمول کی پروازوں میں 9 اڑانوں کو ناموافق موسم کی وجہ سے منسوخ کیا گیا. جی نازیہ جی میرے پاس ہے انگریزی روزنامہ اور اس سے جڑی 2 خبریں آپ تک پیش کرتے ہیں. پہلی, Prime Minister Narendra Modi sets August 15, 2022 deadline for Udhampur-Baramulla rail link. اور اسی اخبار کی دوسری سرخی, COVID restrictions extended in J&K till 31st January. جی انگریزی روزنامہ ہے میرے پاس کی یہ سرخی کہ کووڈ-19 کے حوالے سے ہیلتھ منسٹری آسک اسٹیٹس ٹو کیپ وجل آن نیو ایئر سیلیبریشن ایونٹس. جی میرے پاس ہے اردو روزنامہ اور اس کی 2 سرخیاں ہیں
इनकम टैक्स रिटर्न 2020 दाखिल करने की तारीख में तोसी 10 जनवरी 2021 तक की इजाज़त दे दी गई। इस अखबार की दूसरी सुर्खी है महकमा बिजली के 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों समेत 13 मुलाजमीन मुअत्तल। जी हाँ, मेरे पास उर्दू रोजनामा है। इसकी ये सुर्खी कि सरकारी स्कूलों में ज़ैर तालीम तालिब इल्म को बेहतर तालीम के लिए हर माह 11,500 रुपये खर्च करने का हुआ इंकशाफ। 5 बरसों के दौरान सरकारी स्कूलों के नताइज प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में इंतहाई मनफी। जी, अंग्रेजी रोजनामे से ये सुर्खी आप तक पहुंचाते चले। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट्स ऑनलाइन काउंसलिंग बेनिफिट्स 4,202 कैंडिडेट्स। जी हाँ, और मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा इसकी ये सुर्खी कि 14 मोर डिटेक्टेड विद न्यू कोरोना स्ट्रेन इन इंडिया, फ्लाइट्स कनेक्टिंग यूके सस्पेंडेड टिल जनवरी 7। जी, उर्दू रोजनामे की ये सुर्खी पहुंचाते हैं आप तक। अयाम फातिमा अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से कदीमी इमाम बाड़ा हसनाबाद में मजलिस अज़ा आगा हसन ने खातून जन्नत अलैहिस्सलाम की हयात और मकाम व मंजिलत के मुख्तलिफ गोशों की वजाहत की। जी हाँ, उर्दू रोजनामा इसकी ये सुर्खी कि सनती इस्लाहात से तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू होगा, वसीर खान। मेरे पास आखिरी उर्दू रोजनामा है और इसकी ये खबर पेश करते हैं वादी में कोविड-19 के नई किस्म मुकाबले के लिए तैयार और चौकना रहने की ज़रूरत, डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर। जी हाँ, और आज जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ फरमा है गुलाम कादिर शाद साहब। कहते हैं ना कि बड़ी चाह है मुझे इन बूढ़े चेहरों से कि कैद होती है इनमें जिंदगी सारी। तो साइन खतरे ती खुशबख्ती की जिठन हज कथ बोजी जिठन निश बिहुन ये पन्नस पानस मज खुशबख्ती खुशकिस्मती आसान तिक तबरुक यम चीज आसान। बिल्कुल शाद साहब यम साथ शायरी हज कथ करान शायरी हवाले यम साथ परान अदबा हवाले यम साथ परान वस्तादन निश बूजमुत अमूमन ये वनान शायरी यह इल्हाम। तह क्या बासान शायरी छा इल्हाम कि कह ते हेके शायर बनित यमिस अमुक ओप चोप गछे? तुहुन क्या तजुर्बा? अच्छा, खाल खाली नहीं छ नेरान फल गुलिस्तान दिल बरो न कम जानन में से मशहूर सावधान दिल बरो। अगर ये आम तौर तेल कर चोर पड़ नम ते कर दान ते वाहन तो शारा ते वन यह इल्हम आसान शायरस अकिस आम इंसानस यह फर्क कि अमिस मज गुन आसान अमिस चाहे लल अरफा सन बिल्कुल कोर अनपढ़ तस मगर तमिस मज गुन यमिस यम ज़यीद आम पन सुदरस नाव लमान जाय मोन में दीतार बिल्कुल आमन टाकन पोंजन शमान बिल्कुल जुछम ब्रह्मा सर्टिफिक शार ये है तन पे कसा आसान ये तिस कोर गम पद 700-800 वरी गई बिल्कुल अद ब्या लाल पद गसान बिल्कुल ब्या हब खोतन पद गसान शायरस इल्हम आसान यह निद्रमत पदमा गाश कर फुटबिस ना शार लिखित मज आसान कुछ सात काम कर अस आइडिया दपान त्राव से ये पान लेख सो गो यो अमिस इल्हम यवान चाहे लकुट शायर चाहे बोड़ चाहे ज्ञानपीठ अवार्ड क्या कुछ रामा रही चाहे शाहदादपुर लकुट बोड़ शायर शायर है शायर शायर कुछ चीज बुतश दिवान कुछ चीज क्या था बोझ खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा सोचता होगा अल्लाह ताला आय पे मान कुदरत अथ बना युथ प्रॉफिट मोहम्मद God did not believe it लगा नार। शाद साहब प्रोग्राम किस आगाज़स मजी इतकन तो नात पाक सान नाजरीन ब्रोट कन पेश करो अस वन तो बे सत ये कि बे कम कम किस्मो कलाम छो तुह लेखान मरसिया बह लेखान अच्छा मिजाहिया कलाम बह लेखान हाँ ड्रामा में लिखमत तम स्कूल बचो स्टेज करमत बांडो स्टेज करमत लड़ी शाह में गए मशहूर बस लड़ी शाह पान करान पेश रेडियो कश्मीर से टीवी अच्छा मे दहर पन अब्दुल्लाह फरहा सब मे एंकर तिमन दोहन प्रोड्यूसर सोमनाथ साधु मे बुलावान पुष्कर बान मे बुलावान
ناصر منصور میں بلاوان 1976 پہ ریڈیوس تہٕ ٹی وی صٲب منسلک پتہٕ کٔرۍ شبنم صٲب چھُ بڈگامہِ سایڈُک یَتھ کلچرل اکیڈمی منٛز تٔمۍ کٔرۍ پتہٕ میٛٲنۍ تمام تٔمۍ کوٚر مےٚ فون تمام میٛٲنۍ لڑی چھا نیٖتِن تٔمۍ کٔرۍ چھاپ کتھاے رسالس منٛز تِم تٔمِس کٔرۍ مےٚ تِم حوالہٕ. بالکل امی سۭتۍ چھِ کلامس رٲچھ راوٹ سپدان تہٕ اَسہِ تام تہِ چھُ واتان ییٚمہِ ساتہٕ نٔو پُے یژھان چھِ کانٛہہ کلام یا کانٛہہ شٲعری وٕچھِنۍ اَسہِ تام تہِ چھُ تیٚلی واتان ییٚلہِ یہِ کُنہِ جایہِ رٔژھِتھ چھُ. تۄہہِ کٔروٕ ذِکر کہِ تُہۍ چھِو مزاحیہ کلام کیٛاہ یژھو أسۍ تمی منٛز توبرُکن بوزُن سو دیٹ یوٗ کوڈ سپایس دِس شو. مزاحیہ چھُ مےٚ نِش واریاہ ٹایم آسہِ تیوٗت سر تُہۍ فرمٲیِو. وۄنۍ اگر شکایت زن کرو کٲنٛسہِ شکایت کرو اگر ہُٹہٕ مُٹہٕ کرو شکایت تہٕ سُہ گوٚو ٲب. بالکل اگر شکایت درست ہو پھر وہ شکایت نہیں ہے نا تیٚلہِ ما شکایت اگر درست آسہِ صحیح تیٚلہِ ما چھُ بہٕ کرٕ ہا شکایت کورونا بٮ۪مارِ. بالکل کیازِ نہٕ اَتھٕے کروس امی سۭتۍ گُڈ باے باے تہِ تہٕ کرو شکایت کرو سا. چیٖنہٕ پٮ۪ٹھ کتھ پھَش کۭتِس یورٕ اکھ چیٖنہٕ پٮ۪ٹھٕ کتھ پھَش کۭتِس یورٕ اکھ چاک جامن لوٗگ دٲوِتھ جان گوٚو. جان گوٚو بالکل چاک دٲوِتھ لُکھ جان گوٚو. بوٗزِو اچھا چیٖنہٕ پٮ۪ٹھ کتھ پھَش کۭتِس یورٕ اکھ اچھا چاک جامن لوٗگ دٲوِتھ جان گوٚو. کاربارس کوس اوٚنتھم ہر طرف کاربارس کوس اوٚنتھم ہر طرف گوکھ ژۄپٲرۍ گاٹہٕ پٲوِتھ جان گوکھ ژۄپٲرۍ گاٹہٕ پٲوِتھ جان گوٚو. آب چھُم ٲسس یِوان آب چھُم ٲسس یِوان کوٚت سال گٔے. آب چھُم ٲسس یِوان کوٚت سال ٲسۍ کھٮ۪وان کباب ٲسۍ کھٮ۪وان نہٕ بنیو گژھنہٕ. بالکل بالکل مےٚ اوس ہاشمی صٲبس جنتس نِنۍ تہٕ حلوٕ بنٲیِتھ قبرِ پٮ۪ٹھ پننِس وۄستادس. مےٚ کوٚر تٔمۍ سٕنٛدِس بچس اظہر صٲبس فون مےٚ دوٚپ حلوٕ ہٮ۪تھ ووتُس بہٕ بیٚیہِ پوش ہٮ۪تھ گۄلاب پوش ہٮ۪تھ پننِس وۄستادس چھِم چھکٕنۍ قبرِ. دوٚپُن ژٕ انہاکھ حلوٕ ییٚتہِ ژھنن نہٕ شُری. دوٚپمُکھ ژٕ کرکھ کرٛٮ۪کھ کیک حلوٕ رٔٹِو یہِ یی نہٕ کٕہٕنۍ بچہِ کووِڈ چھُنہ ناکس لارِ کووِڈ پتہٕ کوٚر یِہُس کینسل تہٕ خانٛدرن ہٕنٛز چھنہٕ کتھٕے وٕچھو. دپے آب چھُم ٲسس یِوان کوٚت سال گٔے گۄگجہِ ہکرن پاک دٲوِتھ جان گوٚو. گۄگجہِ ہکرن پاک دٲوِتھ جان گوٚو. آن لایَن پوٚر سبق گرسٕے انٛدر. بالکل آن لایق پوٚر سبق گرسٕے انٛدر. مدرسُک ارمان تھووُتھ جان گوٚو. مدرسُک تھوٚوُن مدرسُک ارمان تھووُتھ جان گوٚو. مالنیُک یہِ چھُ خاص شعر مالنیُک شہجار کورٮ۪ن گوٚو مٔشِتھ. مالنیُک شہجار گوٚو کورٮ۪ن مٔشتھٕے. مالنیُک شہجار کورٮ۪ن گوٚو مٔشت. مالنیُک شہجار کورٮ۪ن گوٚو مٔشِتھ وٲرۍوٕنۍ منٛز بنٛد تھٲوِتھ جان گوٚو. وٲرۍوٕنۍ منٛز بنٛد تھٲوِتھ جان گوٚو. شعر بوٗزِو. وٕچھ نہٕ گبرو بُتھ تِم بابس یا موٗد. ہورُنُکھ نا باب موٚمُت تٔمِس ٲسۍ نفر زٕ ژور سۭتۍ ہسپتال پٮ۪ٹھٕ اینڈ دے ور ان نون أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ یِم کٕم ٲسۍ تہٕ ترٛووُکھ ہُتہِ قبرِ منٛز ترٛووُکھ نہٕ ہور ما گوٚو گام وول نیٚچی ما گٔے مول موج ما گوٚو ترٛووُکھ قبرِ منٛز تہٕ جناز بدلہٕ کیٛاہ پتہ لپیاتی پوٗرا حیدرآباد کِتے مانے میری مٹی اوپر سے چلو گوٚو. وٕچھ نہٕ گبرو بُتھ تہِ بابس یا موٗد. وٕچھ نہٕ گبرو بُتھ تہِ بابس یا موٗد انٛدٕ مزارس واتنٲوِتھ جان گوٚو. شعر چھُ شاد مٲنی شاد صٲبس تھپہِ نِیتھ. شاد مٲنی شاد صٲبس تھپہِ نِیتھ دۄن گزن دوٗرِتھ ژےٚ تھوٚوُتھ جان گوٚو. چاک جامن لوٗگ دٲوِتھ جان. بالکل شادمٲنی نی ییٚمہِ ؤرین تھپہِ مگر وۄمید کرو زِ نوٚو ؤری یی شادمٲنی ہٮ۪تھ خوشی ہُنٛد پیغام سانہِ باپتھ امن سکوٗنُک پیغام ہٮ۪تھ
करो अल्लाह ताला जार पार सार पारा करो तो इंशाल्लाह करो यही उम्मीद कि अल्लाह ताला बोझ नो वरी इंसान खतर बड़ खुशहाल कामयाब. चूँकि आज नए साल की आमद और वो दर्द व करब और तलख और शीरी यादों के साथ 2020 रुखसत हो रहा है. बिल्कुल. तो इस सिलसिले में हमारी एक कोशिश कि आज शाम यानी 9 बजे आप देख सकते हैं हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम न्यू ईयर स्पेशल. आइए उसी हवाले से एक प्रोमो तैयार है प्रोग्राम में. आइए प्रोमो देखते हैं और उसके बाद अपनी मेहमान मोहतरम से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं. फोन बेहनोमुतन दर बदरिया बह दपमे हसा माफी था क्या सो ओसै उथमुत अमिस सलमान खानस हेड ऑफिस घंटा घर यह से कर दरवाज पे वापस पता क्या तम खुदा न खास एमसी कोरोना न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए. आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के और आज गुड मॉर्निंग जे&के की जीनत बढ़ाने के लिए जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ फरमा है गुलाम कादिर शाद साहब है आज हमारे रूबरू. जी नाजिया. जी गुलाम कादिर शाद साहब आप जैसे जानते हैं एक शायर है और वक्फे में जाने से पहले शाद साहब ने हमारे सामने कोविड से जुड़ा जो शायर पेश किया माशाल्लाह ये वारिया खूबसूरत बे ज़िंदगी हिंद मुख्तलिफ पहलू होता है अत मज टच कर में तो शाद साहब पन्ने नज़रिए हिसाब अगर इस वुचो कि तालीम रोजगारी या अस हेको इत कन कि बेरोजगारी क्या कोविडस मज गई वारिया लुक बेरोजगार तो क्या बासान कि कोविड कूता असर रोद सान जिंदगी के मुख्तलिफ शोबन पे. जिंदगी हिंद वारिया शोब सो कह शोबा छुन यत न असर पेव. वो गो डॉक्टर इकबाल फरमावन गो फरमो तिमो गर जमाना बातू न साजत तो बा जमाना बिसाज. अगर जमान सत पकी न सह पकुस सत बिल्कुल सह पकुस सत पत कोर तमो ज्यादा पहनस अस वसन तमो पत गर जमाना बातू न साजत तो बा जमाना बिसतेज. अगर जमाना पकी न सत सह कर जमाना से लड़े तो पकुस सत दपस क्या हम सत पकन. बिल्कुल ताकि समझ बड़ हिम्मत जुर्रत आगे जाने के लिए वरना आपको पीछे जाना पड़ेगा और पीछे रह जाएंगे पीछे रह जाएंगे. सही बात है. कहाँ शक छुन अम खुद आमुत तूफान पास कुन मगर युस आज आव ये आलमी वबा पे वतना अम अगर अकिस मुल्क गए ये 2-5 मुल्क गए तोतस कथा मगर ये गो ना पूरे दुनिया अमूल आलमी ये गो सान खुद जरा मुश्किल ना अम खुद बाबा आमुत पास कुन. बहरहाल असर पेव मगर प्रत चीज मेरिट्स डिमेरिट्स. बिल्कुल अगर अत कोविड कुन करो ज्यादा अत वरियस करो ज्यादा वक्न दप अमुक डेमेरिट्स वो डेमेरिट्स गए वारिया मगर थोड़ा मेरिट्स तुह करव यम वरी जिक्र यस ना गौ तुह अलविदा तह कोर्मुत यथ वरियस पन्ने कलाम जरिए अस यथो सह बोजुन नविस वरियस खुशावई तो पुरानिस यथ वरियस अलविदा अस यथो सह बोजुन. बिल्कुल मेहमान ने तो ब्याह मेहमान अच्छे बिल्कुल 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 अल्लाह तेरा मुबारक तशरीफ लाने वाले. हाँ हम मुद्दत रहे तेरे जलवा दिखाने वाले. सही
وۄنۍ کیٛاہ بوٗزِو تُہۍ یُس الوداع تۄہہِ کوٚرمُت چھُو یتھ ؤرِیَس کیونکہِ کینٛہہ مختصر وقتٕے چھُ اَسہِ نِش بِلکُل تہٕ بِلکُل ییٚمہِ ؤریُک چھُ اَسہِ ٲخری پروگرام تیٚلہِ کرو آوازِ بغٲرٕے تاکہِ ٹایم یِتھ بچہِ پٲٹھۍ تۄہہِ صحیح باسہِ آواز سۭتۍ تہِ کٔرِو سُہ تہِ باسہِ خوٗبصوٗرت یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ صحیح باسہِ عرض چھُم کوٚرمُت بِلکُل الوداع آے سالہِ وُچھی الوداع الوداع آے سالہِ وُچھی الوداع الوداع پوٚز کو درٛاوُکھ بے وفا تالہِ وانٛگن کٔرۍتھٕ لوٗکن باخۄدا تالہِ وانٛگن کٔرۍتھٕ لوٗکن باخۄدا الوداع الوداع پوٚز کو درٛاوُکھ بے وفا أدرٕ کھلتے ؤدرِ والے گٔے ژۄپٲرۍ أدرٕ کھلتے ؤدرِ والے گٔے ژۄپٲرۍ لچھِ بٔڑۍ لوٗکھ گٔے اما بے روزگٲرۍ لچھِ بٔڑۍ لوٗکھ گٔے اما بے روزگٲرۍ کاربارس آیہِ ما کانٛہہ اَتھ وتھا کاربارس آیہِ ما کانٛہہ اَتھ وتھا الوداع پوٚز کو درٛاو بے وفا کوروٗنن عالمس گٹکار تُل کوروٗنن عالمس گٹکار تُل ہنٛگ تہٕ منٛگے دُنیاہس أمۍ نار تُل ہنٛگ تہٕ منٛگے دُنیاہس أمۍ نار تُل مٲلۍ گبرن نِش جُدا گٔے چھا گفا مٲلۍ گبرن نِش جُدا گٔے چھا گفا زیادٕ وٕنۍ بُڈے یتھ منٛز توے الوداع پوٚز کو درٛاوُکھ بے وفا شعر چھُ ماے محبت وارٕ وارے گوٚو ختم ماے محبت وارٕ وارے گوٚو ختم اتھٕ چھٔلۍ چھٔلۍ قٲدۍ سٲلِم یِم سِتم اتھٕ چھٔلۍ چھٔلۍ قٲدۍ سٲلِم یِم سِتم گردنین پٮ۪ٹھ بیوٗٹھ زن اکھ پربتھا گردنین پٮ۪ٹھ بیوٗٹھ زن اکھ پربتھا الوداع پوٚز درٛاو کوتاہ بے وفا ٲس ٲخری شعر پیوٚن تتھ ماسکن جُرمان ہیٚتھ گوٚو تیز باو ماسکن جُرمان ہیٚتھ گوٚو تیز باو أتھۍ انٛدر چلے کلان صٲب سہلاو بِلکُل سُہ تہِ چھُ جٲری أتھۍ منٛز چلے کلان صٲب سہلاو شاد وَنہِ ہے واریاہ شاد وَنہِ ہے واریاہ چھنہٕ فُرصتھا الوداع پوٚز کو درٛاوُکھ بے وفا الوداع آے سالہِ وُچھی الوداع الوداع پوٚز کو درٛاوُکھ کیا بات ہے واریاہ زیادٕ خوٗبصوٗرت واریاہ زیادٕ خوٗبصوٗرت تۄہہِ دیُتوٕ اَسہِ سُہ نقشہٕ ییٚمہِ ؤریُک اَمہِ شعرو ذٔریعہٕ گوٚو اَسہِ سُہ پوٗرٕ سُہ وہ ریپ اپ ہو گیا یہ پورا سال اور پورے سال کا جو یہ صورت حال ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی خوبصورت تخلیق کے لیے جی نازیہ اور ساتھ میں شاد صاحب یہاں پہ ایک اور فرمائش ہے میری طرف سے کیونکہ آپ نے ابھی فرمایا آپ لڑی شاہ بھی لکھتے تھے تو یہ دن کرہو اس تو اخ درخواست کیا یہ چھا ممکن کہ لڑی شاہ مز ہیکو ونکینس یہ کانٛہہ کلام پڑھن ممکن کیازِ کیٛاہ تۄہہِ زبٲنی یاد آسہِ تھوڑا کینٛژھا آسہِ یاد پرٛانیو یادو منٛز تمی منٛز کٔرۍتو کینٛژھا پیش تٔتھۍ طریٖقس منٛز یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ پیش سُلہٕ گُل رحمان یے رمضان ژورے کورِ چھَم فاتح سان بیٚیہِ زن جورا بنہٕ دِلدار لڑی شاہ چھِ ونان کٲشِر شعر یُتُے چھا یاد واریاہ چھِ تہٕ وٕنکیٚنس گٔے کینٛژھا لڑی کیونکہِ وِورن ہٕنٛز تہِ چھِ فرمٲیش اَسہِ آو پننہِ پٮ۪ٹھ فون زِ یِمو کٔر لڑی شاہ ہِنٛز ذِکر تہٕ کینٛژھا گوٚژھ توبرُکن اَسہِ لڑی شاہ کِس صوٗرتس منٛز اَسہِ تام واتُن کینٛژھا بیٚیہِ تِکیازِ یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت لُک ادب سون لُک ادبُک اکھ اہم انٛگ لڑی چھا تہٕ أسۍ یژھو اَمہِ منٛز بیٚیہِ کینٛہہ بوزُن لڑی شاہ کِس اندازس پٮ۪ٹھ بِلکُل اگر لڑی شاہ کِس اندازس پٮ۪ٹھ بہٕ یتھ 2021 کرٕ سونے پہ سہاگے والی بات بالکل کٔرۍتو پھٹہِ پھٹہِ بہٕ لول برہے پھٹہِ پھٹہِ بہٕ لول برہے اکوُہ ٹِکانہٕ یِکھنا اکوُہ ٹِکانہٕ یِکھنا ہنٛگہٕ منٛگہٕ سُہ رۄپیہِ باران ہنٛگہٕ منٛگہٕ سُہ رۄپیہِ باران لوٗکن چھکان یِکھنا لوٗکن چھکان یِکھنا وہ بہٕ ہسہِ تہِ لارٕ کرہکھ وہ بہٕ ہسہِ تہِ لارٕ کرہکھ خوشیا ڈیکس مےٚ جرہکھ خوشیا ڈیکس مےٚ جرہکھ اَسہِ درٛاو نار کنو کِنۍ اَسہِ درٛاو نار کنو کِنۍ
ون ودان یخنا ہنگ منگ سو رۄپیہِ روٗدا لوٗکن چھکان یخنا أسۍ کٔرِتھ تباہ کوروٗنن أسۍ کٔرِتھ تباہ کوروٗنن یُس سوٗز مُلکہِ چیٖنن أسۍ کٔرۍ تباہ کوروٗنن یُس سوٗز مُلکہِ چیٖنن ییٚتہِ حظ چھِ ٹٲٹھۍ اولاد ییٚتہِ حظ چھِ ٹٲٹھۍ اولاد مالٮ۪ن کھۄژان سُہ یِکھنا پھۄٹہِ پھۄٹہِ بہٕ لولہٕ برہایی 21 سُہ ٹِکانہٕ یِکھنا لوٗکن گٔمٕژ زوٕے بہٕ کٔج لوٗکن گٔمٕژ زوٕے کٔج سپیٖڈ بالکل ڈھم چھُ گوٚمُت صحیح ییٚمہِ ؤریُک صوٗرتِ حالٕے اوس تیُتھ کربناک لوٗکن گٔمٕژ زوٕے کٔج اِنسٲنِیت گٔمٕژ دٔج بالکل بے شک لوٗکن گٔمٕژ زوٕے کٔج اِنسٲنِیت گٔمٕژ درٛوج سانٮ۪ن بچن چھُ ضایع سب گٔیے گژھان یِکھنا سانٮ۪ن بچن چھُ ضایع سب کھٔج گژھان یِکھنا ہنگہٕ منگہٕ ژٕ رۄپیہِ باران لوٗکن چھکان یِکھنا شعر بوٗزِو رٔج بیٚیہِ لگہِ ہے نمازن رٔج بیٚیہِ لگہِ ہے نمازن بالکل جوگ در جوگ گژھان نا بیٚیہِ پرٛٲنۍ پٲٹھۍ نماز بالکل گژھان نا رٔج بیٚیہِ لگہِ ہے نمازن بیٚیہِ بانگ پرن مشیٖدن رٔج بیٚیہِ لگہِ ہے نمازن بیٚیہِ بانگ پرن مشیٖدن مندرن تہٕ دھرمسالن تھِنۍ تھِنۍ کران یِکھنا مندرن تہٕ دھرمسالن تھِنۍ تھِنۍ کران یِکھنا ہنگہٕ منگہٕ سُہ رۄپیہِ روٗرا لوٗکن چھکان یِکھنا شعر بوٗزِو امنٕچ سُہ آش ہٮ۪تھ یِکھ امنٕچ یہِ آش ہٮ۪تھ یِکھ گٹنٕے ژٕ گاش ہٮ۪تھ یِکھ امنٕچ آش ہٮ۪تھ یِکھ گٹنٕے ژٕ گاش ہٮ۪تھ یِکھ مِلژار بٲگراوان مِلژار بٲگراوان لولا بران یِکھنا ہنگہٕ منگہٕ سُہ رۄپیہِ ربوٗدا لوٗکن چھکان یِکھنا ٲخری شعر تشریٖف ان روٲنی تشریٖف ان روٲنی اچھا تشریٖف ان روٲنی شادس فِکر چھِ چٲنی بالکل تشریٖف ان روٲنی شادس فِکر چھِ چٲنی ویلکم تُجے مُبارک جل جل دوان یِکھنا جل جل دوان یِکھنا پھۄتہِ پھۄتہِ بہٕ لولہٕ برہایی 21 ٹِکان یِکھنا امہِ کھۄتہٕ کیٛاہ خوٗبصوٗرت خۄشاوٲیی ہیٚکہِ ٲسِتھ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ یِتھ پٲٹھۍ خوٗبصوٗرت طٔریٖقس منٛز نَیہِ ؤریُک خۄشاوٲیی کرنہٕ خٲطرٕ تَمیُک خٲر مقدم کرنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ تیار بالکل سٲنۍ بچہِ روزن نا خۄش دپان ادٕ کیٛاہ بالکل ؤری آسہِ جانٕے بالکل انشاء اللہ جانٕے آسہِ سارنٕے ہٕنٛدۍ خٲطرٕ یہِ شادمٲنی ہن اور تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ سانہِ پروگرامٕچ رونق شوٗب ہُرراونہٕ باپتھ تہٕ سانہِ طرفہٕ نَیہِ ؤریُک مُبارک اللہ تعالیٰ بوٗزِن کہِ نوٚو ؤری یِن سارنٕے ہٕنٛدۍ خٲطرٕ خوشی ہٮ۪تھ خۄشحٲلی ہٮ۪تھ تہٕ یُس أسۍ پریشٲنی یتھ وباہس منٛز بٮ۪مارِ منٛز أسۍ ہٮ۪نہٕ چھِ آمٕتۍ تمہِ نِش مِلن آزٲدی جلد سے جلد تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ ہمیشہ ہمارا ساتھ نبھاتے رہے ہیں چونکہ درد و کرب اور شیریں و تلخ یادوں کے ساتھ 2020 کو ہم رخصت کر رہے ہیں اور کل انشاءاللہ 2021 کا پہلا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے پروگرام کے اختتام پہ ہم یہی کہیں گے کہ نیا سال ہو آپ کے جیسا نہ دل کسی کا دکھانے والا نیا سال ہو آپ کے جیسا نہ دل کسی کا دکھانے والا محبتوں کے رفاقتوں کے چراغ ہر سو جلانے والا
नहीं है कोई जहां में जिनका गले से उनको लगाने वाला, फकत मोहब्बत फकत मोहब्बत फकत मोहब्बत करने वाला। कोशिश यही करेंगे कि ये नया साल जो रेजोल्यूशंस हमने लिए हैं उन पे हम काम करें और नया साल हम सब के लिए खुशियां लेकर आए, अमन का पैगाम लेकर आए, शीरी यादें लेकर आए, ताकि ये जो कड़वी यादें हैं इस साल की वो हम हमेशा के लिए भूल जाए। हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग JNK की पूरी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू